ଉଦାହରଣ କ୍ରସ୍ ଚେକିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ତେବେ 3 ଦିନ ପଡ଼ିଲେନି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଗୋଟେ ଖାତା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କୋପିଆକୁ ଆସିନେବି ତାପରେ 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 ଏମିତି ହେଲାକା ଗୋଟେ ପାଲ୍ପା लो बोलिए ଆଉ ଯଦି ଏତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥର ଆଉ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା। सभी में इलाज तो रोम मत तो आइलाज में गोटे जिनिस इतिंग काम में क्रॉस चेकिंग आखिरी गोटे जिनिस एक्स्ट्रा क्लास आपक दिन आखिरी गलम लगी जे देगम ते नाडू रहियो ना ना कोन आमे माने जानि देले मध्य के आशीर्वाद पड़े आपण मानकर डाउट क्लियर करिया काइका एही समयटा होची बेस्ट समय आ क्लास टाइम रे बोले जोटा हमर से गोटे जिनिस छात्र